رجعنا معكم ومواصلين معكم في برنامجنا الخاص اتش ار اكسبو مباشرة من مدينة الثقافة اتش ار اكسبو في دورته 16 تحت شعار كيت دو سونس كيل كومبيتونس بور لي انتربريز دو دوما. وحاضرة معنا تو سويت مدام انيسة دحمان ديريكتريس كوميرسيال سودكسو. اهلا وسهلا بك مدام انيسة. عايشك. مرحبا يا لالا. الوغ اليوم نحكيو على سودكسو موجودة في الاتش ار اكسبو. لو كان ساعة نشوفوا المشاركة نتاعكم سي معناتها قداش عندكم من عام تشاركوا وعلاش متواجدين هوني والهدف من التواجد نتاعكم. دونك احنا اتش ار اكسبو علاقه طويله. اون اكومباني اتش ار اكسبو من ليميرجونس. داكور. ناش كان تعرفوا اتش ار اكسبو عندها سيزون بالضبط. دونك اون ايتي لا من الاكسبيريونس الاولى. دايوغ شجعنا المبادره خاطر على ليبوك سيزون التالي الريسورس هيومان يا سيزون والريسورس هيومان اليوم انورميمون اكزاكتومون. دونك اون ايتي لا من العام الاولاني. سي سو جون دو مبادرات احنا نشجعوهم. سي ليسونس ميم دو ليكزيستونس دو سودكسو. الريسورس هيومان بالنسبه لينا هو حليفنا الاولاني، هو البارتنير. ما احنا ما نسميوهش حليف، سي ان بارتنير ريالمون خاطر احنا اليوم شريكنا. اون اي افيك من كونستامون معناتها لي سيرفيس نتاعنا كي كونت يسون ادوبتي بالشركه يقعد كيما معناتها وكونت يا لومان يا سودكسو. Et donc, il y a Sodexo quand il y a l'humain. Donc, c'est Chiarne. Voilà. On est là pour servir l'humain. On est là pour servir de partenaire et être support des entreprises dans cette quête que vous avez dit tout à l'heure d'amélioration de la qualité de vie de leur RH. Et donc, aujourd'hui, on est là et pour nos clients, parce que ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, les RH Expo, on se trouve nos clients, on trouve nos partenaires, nos fournisseurs. Ça nous permet également de faire veille sur l'écosystème de l'RH, sur les besoins de l'RH. On qablouh, mais dans ce type d'initiative et d'événements là où on peut parler plus ouvertement, sortir du cadre de la simple relation client-fournisseur. Voilà, ça nous enrichit. L'échange est beaucoup plus fluide ou serein. Et ça nous enrichit, ça nous permet de نسمعوا شنو هو الطلب المارشي vis-à-vis des services نتاعنا. احنا اليوم باش نحوصل شويه سودكسو شنو تعمل. ما نعرفش كان اللي يسمعوا فينا يعرفوا. دونك سودكسو اليوم في تونس عندها 7000 حليف معناها من المؤسسات العموميه المؤسسات الخاصه لي ستارت اب توا اللي كنا الجمعه اللي فاتت في مبادره ايكيفالونت اللي هي ريادوني اوسي. دونك وسودكسو الافونتاج نتاعنا سي كو مانيش مربوطين بقطاع معين معناها كيما قلت بريكا كيف فما موارد بشريه كيف فما هيومان. سودكسو موجوده باللي سيرفيس نتاعنا. دونك اون بو سيرفير لي اكتيفيتي الكل من المؤسسه العموميه من المينيستير للوفيس للا بوتيت ستارت اب كي ديمار اللي عندها معناتها دي بوزوان اي دو لا ريسورس هيومان ا سيرفير ا accompagner et qui ont besoin de nous dans leur quotidien. Et donc grâce à ces 7000 clients, Sodexo par jour aujourd'hui sert l'équivalent de plus de 800 000 collaborateurs في تونس. معناها يحب يقول un peu le tiers de l'emploi tunisien. Ça fait de nous quand même un acteur qui est très important dans la scène RH de la Tunisie. بالضبط. دونك جوستومون اليوم احنا كي قلنا نحكي وقلت انت بديتوا من الدوره الاولى وفي الاكومبانيمون بديتوا معاهم من الاول في الاتش ار اكسبو. حكينا بكري شويه في الاوف على التطور نتاع الفونكسيون هذيا اللي هي اون ريلاسيون نجم نقولوا في علاقه مباشره مع الفونكسيون تاعك اللي انت التسويق جوستومون الكوميرسيال راهو الزوز يمشيو مع بعضهم. هذا هو. دونك اليوم وقت اللي نحكيو على الريسورس هيومان على لي دي ار اش، لو كان نبداو ساعه في الايفولوشن اللي انتم من المنصب نتاعكم شفتوها ولاحظتوها اترافير جوستومون هال 16 عام اللي تعداو. لاغاش نتاع البارح ماهوش لاغاش نتاع اليوم ولاهم تاع غدوه اكزاكتومون. دونك احنا سودكسو انديبوندامون دو المبادره نتاع اتش ار اكسبو. سودكسو في تونس احنا on est filiale d'un groupe international qui existe depuis plus de 60 ans dans le monde. معناها l'humain نعرفوه sous sa facette tunisienne, sous sa facette brésilienne, sous sa facette française, et l'humain reste un humain avec des besoins d'humain. Après il y a une adaptation بالقوانين l'écosystème اللي هو فيه. Voilà. Donc Sodexo في تونس par contre بدينا في عام 97 معناتها ça fait qu'on a quand même plus de 25 ans d'existence. وكيما قلت انت l'humain البارح ou les besoins de l'RH d'hier, déjà on parlait même pas de fonction RH pour tout vous dire. À une époque, l'RH était plutôt perçu comme étant un gestionnaire de paix, un gestionnaire de présence, un gestionnaire de sanctions, si j'ose dire. Ces temps-là sont révolus, fort heureusement.
Ouais. pour la Tunisie, fort heureusement pour l'écosystème. Maintenant, aujourd'hui, les RH, c'est l'allié, c'est la main active de la direction générale. C'est des départements, تطور ديجا في العدد نتاعهم نحكيو على إدارة كاملة ما عادش نحكيو على exactement إدارة كاملة ou gestion transversale. On parle de plus en plus de gestion horizontale. Donc les RH partout, on peut rien faire sans l'humain. إذا كان ما عندناش des collaborateurs qui sont motivés, engagés, comment est-ce qu'on va faire tourner le business de l'entreprise dans le sens. Mais il y a des enjeux nouveaux. Par exemple, la reprise après Covid, une grande révolution en Tunisie qui a succédé à une autre révolution qui a déjà révolutionné pas mal de pratiques. J'ai Covid, tu as des choses qu'on a, مثلا 3-4 سنين التالي كيقولوا لنا باش تخدم من الدار télétravail, c'était l'apanage de l'international, de pays plus développés. Aujourd'hui, on a vu une époque où on a dû travailler à la maison, l'administration publique a dû travailler à la maison. Et donc, pour ça, justement, heureusement pour Sodexo, on était prêts. On a une offre aujourd'hui qui est digitale parce qu'on est connu peut-être du grand public par nos fameux chèques, repas qui m'نقولوا احنا بلغتنا العربي بونوات الفطور بونوات الكادو بونوات الماكله. اليوم ما عندناش كان بونوات، عندنا كارتة نسميوها بطاقة ذكية. Donc voilà, مقتطع ذكي connecté, et cette carte a été au bon moment présente pour accompagner ce changement. Lequel changement اليوم قعد خاطر معظم المؤسسات surtout في certains domaines IT on a constaté que la personne تنجم تكون opérationnelle ou performante وهي قاعدة في دارها. Donc كيفاش باش نوصل لها le service. Donc fort heureusement Sodexo on a été avant-gardiste, on avait la carte depuis 2010 d'ailleurs, elle n'est pas nouvelle, c'est là à Tawali on a commencé dans sa nouvelle dimension de la carte multiservice à la proposer à tous nos clients. On a 7000 clients, mais on a commencé progressivement à enrôler les clients petit à petit. On a commencé par certains secteurs. L'enjeu RH. Donc, un enjeu le plus évident, c'est la motivation, garder les talents. On assiste à un grand mouvement de كفاءات اللي يبدلوا من المؤسسات وكيبدلوا من المؤسسة يهزوا معهم مشاريع. معناها هذايا هو اليوم نتصور je suis en relation quotidienne مع les RH اللي هذايا هو l'enjeu l'ouleni qui fait assurer un collaborateur engagé, un collaborateur motivé, un collaborateur qui ينجم يعطي عطاء, un collaborateur ينجم il évolue. Donc في هذا الكل احنا موجودين مع الحرفاء نتاعنا باش نوفروا لهم nos solutions, et nos solutions sont adaptables. معناها اليوم offrir une carte cadeau ou offrir un chèque cadeau, ça peut être soit l'Aïd, معناتها des choses qui sont معناتها en continu, ou pour motiver, pour engager, pour garantir la performance. On est là aussi dans son quotidien, mais on est là aussi le soir. Tout à l'heure, on parlait, vous et moi, vous êtes aussi utilisatrice de carte Sodexo, et cette carte, soit comme aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser quand vous déjeunez durant votre travail ou le soir avec votre famille. Donc, on est un réel accompagnateur de qualité de vie des employés ou نتاع حرفائنا. يعني اليوم اذا كان نحاول اني باش نترجم شويه، قلت انه ليفولوشن التطور صار من سنوات، انتم متواجدين في تونس من 97، شفتوا التطور هذايا، عشتوا لا ريفولوشن، الثوره نتاع تونس، الثوره نتاع الكوفيد اللي جات جوست بعد الكوفيد واللي خلت الامور تتطور بطبيعتها. واليوم بالنسبه لكم البريوريتي الاولى الاي دي ار اش توب نتاع لي بريوريتي هي كيفاش يستحفظ بالكفاءات في المؤسسه نتاعو، وساباس بالنسبه ليك impérativement les motivations هذوما اللي ينجموا مش uniquement on est contribuant, on n'a pas cette prétention d'apporter بالعكس les axes اللي يلزم يتخدم عليه هو justement garder son talent بالموتيفاسيون. الموتيفاسيون كيفاش نجم تجي فيها plusieurs axes، ولكن بما فيهم الاكس هذايا اليوم دونك garder، تحاول انك تحافظ عليه بمختلف الطرق، تخلق له l'environnement propice، توفر له حاجياته، معناتها حاجياته الكوتيديان. اليوم ريبا نتصور ما فماش عبد ابسط حاجه ما يفطرش، معناتها باش يبدا اون فورم العشيه، وحنا نعرفوا اليوم معناتها باش يروح للدار سي بلو بوسيبل بالانرجي بالسيركولاسيون، ما عادش ممكن. معناها سوني بلو معناتها حاجه انا كيما قلت ليفولوسيون قبل سيتي بيرسو كوم ايتون ان افونتاج لوكسيو. اليوم في الباكيج سالاريال c'est quelque chose يلزمها تكون موجودة متوفرة. Après bon il y a d'autres niveaux et justement شنو ما إذا كان فما d'autres priorités اللي يلزم يتم العمل عليهم، خاصة كما قلت أنا نحب هالبارتيكولاريتي هذه ولا الخاصية هذه أنه كوميرسيال بلس دي ار اش، يعني فينالمون لي دو ديريكسيون ولا زوز إدارات اللي ينجموا يخدموا مع بعضهم باش يحسنوا من Après احنا قلنا retenir mais aussi attirer. Aujourd'hui de plus en plus نحكيو على ce qu'on appelle la
جلب. marque employeur. نحكيو على الماركتينغ employeur. Aujourd'hui, si vous rentrez sur LinkedIn ou si vous regardez autour de vous, les entreprises sont en train de communiquer على طريقة المعاملة نتاعهم شنو يعملوا comme innovation dans l'entreprise. Tout ça علاش؟ على خاطر la nouvelle génération, elle est attirée, elle a une quête de sens, elle veut adhérer à une entreprise qui a des valeurs, une entreprise qui est porteur au-delà de son produit ou de son service, une entreprise qui a une image et qui a une bonne image de marque. Et nous, franchement, chez Sodexo, on est fiers qu'on est associé à cette image. On est porteur avec l'entreprise de cette image employeur. Parce que nous, on confère à l'entreprise un gage de confort, que l'entreprise pense à ses collaborateurs. Voilà. Donc, franchement, c'est pour nous la priorité et je vois que l'écosystème c'est la priorité. Vient après la digitalisation et on y est nativement avec la carte multiservice. Donc aujourd'hui Sodexo aussi innove. Donc à part la carte, on va passer au mobile parce que la technologie nous fournit aussi des atouts indéniables. Aujourd'hui, exactement, mobile payment. Sodexo, à part le fait on contribue aussi à l'inclusion des commerçants. Donc اليوم في تونس فما facilement plus de 6000 commerçants اللي هما au quotidien احنا gestionnaires de trafic. نجيبوا لهم في إضافة، نجيبوا لهم في une valeur et une valeur certaine. معناتها اليوم كي عندهم قيمة يقبلوها que ce soit Fiftour, que ce soit quand des gens utilisent des chèques cadeaux, des chèques habillement, c'est du trafic pour ce consommateur, ce commerçant. Et donc grâce au passage au digital, c'est aussi une inclusion parce que on va contribuer à améliorer l'écosystème financier et faire de sorte à ce que ces commerçants soient inclus dans l'ensemble financièrement et économiquement parlant. Exactement. واضح. شكرا لك مدام انيسه دحمان ديريكتريس كوميرسيال سودكسو على كل هذه التوضيحات. اذا نجم نلخص في كلمتين واهم الحاجات اللي خرجت بهم surtout معناتها garder les compétences et attirer les compétences. هذوما هما les top priorités بالنسبه للدي ار اتش اليوم بالنسبه لسودكسو. شكرا على حضورك معنا. يعيشك. مازلنا واصلين معكم احنا في البلاتو سبيسيال نتاعنا. Visitez-nous sur le salon, on a un stand pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou يشوفوا l'innovation تاع سودكسو. يجيو. On sera ravis. شكرا لك مدام انيسه. شكرا. احنا مازلنا واصلين معكم justement في البلاتو سبيسيال حتى لل5 تاع العشيه.